ni ya mapointi, lakini basi sababu muda unakimbia, tutajitahidi tuweke hata nukta moja na tunaidevelope, alafu tunamaliza. Genèse chapitre 1 kuanzia verse ya kwanza kushuka. Tunasoma katika jina la Yesu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, Apanjo kuko ujumbe, qui est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Parole du Seigneur. Tushangile kwa ajili ya usomi wa neno. Tunashukuru tena kwa Baba kutupatia tena muda hii, kutuachia mwanya ili tupate kuzungumuza kwa niaba ya Mungu, na najua tutabarikiwa sana. Amen. Amen, amen. Nataka zungumuza, mada inasema juu ya kanuni za kufikia kupaa juu. Kanuni za kufikia kupaa juu. Le principe d'atteindre l'ascension. Injo mada nataka zungumuzia. Kupanda ama kupaa ni kukuwa na position yenye iko eleve par rapport na watu wengine. Ukisikia mtu anasemewa eti ameinuliwa, ina maana kuko consideration na distinction fulani Mungu amempatia katikati ya watu wengi. Injo inaitiwa kupaa. Sababu hii ni ibada ambao tuko wengi tunapenda mafundisho, basi nitakuwa mwalimu sana, sitakuwa mhubiri sana. Inaandikwa katika Mwanzo, Mungu aliumba mbingu na dunia. Biblia inatuzungumzia mwanzo ya kila kitu. Inatuonesha namna gani katika mwanzo Mungu aliumba, lakini haituoneshe mwanzo ya Mungu. Sababu gani? Sababu Mungu ndani yake muna mwanzo, lakini yeye hana mwanzo. Dans Dieu, en Dieu, il y a un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Ni Mungu mwenye hana mwanzo kwenye alitokea, lakini anaweza patia mtu mwanzo. Na nataka ule Mungu ambaye anaweza patia kila mtu mwanzo, mbele mwaka iishe, akupatie mwanzo ya mafaa, mwanzo ya heshima, mwanzo ya mafanikio, mwanzo ya maendeleo, mwanzo ya ushuhuda, mwanzo ya kuinuliwa, mwanzo ya kufanikiwa. Anayeamini Mungu aifanye kwake katika jina la Yesu Kristo. Akaumba mbingu na nchi. Hawatuambie mingi juu ya mbingu, juu mbingu ilikuwa parfait. Lakini nchi
ndio ilikuwa na problem. Na ndio banatuzungumzia namna gani Mungu alitumika kwa ajili ya kuumba nchi. Maandiko nasema dunia ilikuwa ukiwa na utupu, na giza ilikuwa na jaa uso wa nchi, na Roho wa Mungu alikuwa juu ya maji anatulia. Mterme ingine, Mungu tu ndio mwenye alipaswa aona ile roho. Juu giza ilikuwa haiwezi onekana, lakini Mungu yeye alikuwa na. Nataka niambie mtu moja, kuna vitu vya maana havijaonekana kwako, lakini Mungu yeye alishaka viona, na wakati ikifika vitafunuliwa. Mtu moja anipe amen. Unakumbuka Yoeli 2:28 nasema, kwa siku za mwisho Mungu atamimina roho yake juu ya kila mwili. Binti na vijana watapata maono na watatabiri, alafu wazee wataota ndoto. Manake ule roho mwenye mjenez alikuwa haonekane juu ya giza, kwa wakati wa mwisho anaonekana kupitia matendo ya Roho Mtakatifu. Acha nikuambie, kama roho anaweza kuwa haonekane kwako, lakini ni yenye anafanyaka binaacha tunaamini huyu roho wa Bwana iko juu yake. Nataka ile karama za Roho Mtakatifu zibubujike na kuonekana juu ya mtu mmoja mchana leo kwa jina la Yesu. Maandiko inasema Mungu akasema na nuru iwe, nuru ikawa. Mungu akaona nuru ilikuwa nzuri, akaitenga na giza. Hapa ndaenda mbali kidogo, lakini nivuke. Siku ya kwanza ni nuru nje iliumbiwa. Siku ya pili Mungu anaanza procedure sasa ya kupaa, ya ascension, ya elevation. Anasema nini? Kuwe anga ambayo itatenga maji na maji. Kukuwe maji ya chini na maji ya wapi? Zote ni mai. Zilikuwa fasi moja kumwanzo. Premier jour ziko fasi moja, lakini deuxième jour kuna kuwa mai zenye ifo zinapanda na mai zingine zinafanya nini? Zinashuka. Muterme ingine, mao profonde hazikupanda, meo zenye zilikuwa kusuperficialite njo zenye zilipanda. Nataka niambie mtu moya, kuna wengine wanaweza zama mbilindi fulani, wewe unaonekana wa juu juu, na gisi uko juu juu njo vile Mungu atakuinuaka tu. Yulu ya wenye waliona njo wenye profondeur. Amen, amen. Amen, amen. Mai zinafanya mai moja inafanya nini? Ingine kabakia. Ambia jirani, tunaweza kuwa pamoja, uona bakia mimi napanda. Mwambie usimsikie haya. Umwambie kama wote abakia minda inuliwa, kama wote abakia chini minda panda juu. Mungu wa hii agano ya Jehova Nisi atanipandisha. Mai zilikuwa pamoja, lakini mai zimoja zikapanda, zingine zikabakia. Mie siko mubakubakia chini. Nasikia mulisikia wananiambia na wewe hauko wakubakia chini, uko parmi wale benye batapanda. La volonté de Dieu n'est pas que son peuple ibakie peuple ya chini. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 52 le verset 13, voici mon serviteur, il prospérera, il montera encore. Sasa atapanda juu zaidi. Mapenzi ya Mungu ni si tufe nini? Tupande. Niko naongea na mwenye alionekana wa chini. Hii asubuhi Bwana kutoshe chini na akupandishe juu. Anayenipa amena, ninaona kupanda yake. Naona kupanda parmi ba chef du personnel. Naona kupanda parmi ba entrepreneur bakubwa. Naona kupanda parmi ba imbaji bakubwa. Naona kupanda parmi ba ubiri bakubwa. Naona kupanda parmi matajiri. Unavyonipa amina, kupai ambatane na maisha yako. Anayenipa amina tatu, Mungu wa madhabahu hii akuinue. Nasema akuinue, narudilia akuinue. Muhebreu imeandikwa, oh Dieu, narudilia, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie
et il t'a placé au-dessus de tes égaux. Mungu wako alikupaka na mafuta ya furaha ili upande juu ya walio sawa sawa na we. Manake kuko Mungu na Mungu mwingine mwenye anapakala. Nataka nikuambie, haukuwake Mungu mdogo, uko Mungu mkubwa, lakini yule yako uko Mungu wa Mungu yote, na ule ndio mwenye alideside upande usikue mtu wa chini. Niko naona wenye watapanda ni pepe ba Mungu, jambo ba Mungu. Hakukuwake Mungu wa chini. Mungu yoyote anakuwaka wa kuinuliwa. Na mbele mwaka iishe utaishi unabii ya kuinuliwa, ya kuheshimika, ya kupanda juu mkizazi yako. Mungu wa Jehova Nisi ya kupandishe. Mekanuni ni za wapi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre l'ascension? Quels sont ces principes? Hizi kanuni za kupanda ni za wapi? Kila mtu anasema baba niinue, ni kusema ile. Kupanda haitoke kwanza mu declaration. Kuinuliwa haiko muimani kwanza. Kuinuliwa iko na gharama yake, iko na mapashwa yake, kanuni zake. Usipozitii na kuziheshimu, huwezi ishi kuinuliwa. Na leo tunatajifundisha nini lipandisha mai yelikuwa chini ikajikuta iko yule. Cha kwanza ni hiki: hauwezi panda kama hauone kwenye uko na panda. Toute montée, toute ascension ina impose perception ya kwenye uko na pandi. Impossible upande yulu na hauone utapandia kawapi. Mtu mmoja niambia bilitokea yeye kumai, mai liona yeye kwenye tapanda. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe, il y avait de ténèbres à la surface, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu dit, premier jour, que la lumière, niulize, mai ilikuwa wapi? Yulu chini. Mais nuru natokea yulu. Hamuone mugiza hakuna kenye mai ilikuwa naonesha. Mesa nuru inawaka, inatokea. Sena piga mumai. Mena, mai iko chini. Mwenye ataona mumai ataona nini? Munijibie. Mai hapa iko giza. Hatuwezi ona vyenye biko ndani, sa giza iko. Mwangaza ikipiga, unaona mumai, utaona nini mumai? Ni mai njo utaona. Maki utaona nini? Ambia jirani, juu pande ona kwenye uko naenda. Manake mai itapanda juu, saa yenye lumiere lipiga ikageuka miroir yenye ina mire mbingu. Anga yenye iko yulu inaonekana mumai. Grandere kwenye utaendea ilfo inakuwa kwanza muweye. Hautaambia Mungu nipatie ndoa, ilfo kwanza ukue na imaje ya ndoa muweye. Ukionesha imaje ya ndoa, Mungu atakupatia ile ndoa. Ukionesha imaje ya kazi, Mungu atakupatia ile kazi. Ndio maana mimi nataka kuambia, ukitaka uinuliwe, badilisha mawazo yako. Kuwa na picha ya maana mkichwa yako, kufuatana na kwenye utaenda. Hauwezi enda fasi na hauna idea juu ya hayo. Mtu mwanipe amena niongee. Eske munajua kama haiko zambi ya Musa ndio iliacha haingie Kanana? Munajua nini yenye iliacha Musa afike Kanana? Ni juu Musa alikuwa leader, lakini ajue Kanana kwenye liko naenda. Akafanyaka erreur, akachagula Josué na Caleb na wale wengine ba 10 prince njoo wenye baende explorer terre promise. Yeye iko na vision ya kupeleka Israel Kana, me hajua kwenye liko naenda. Oro ni erreur leader, akuwa na maono ya chini kuzidia wenye iko naongoza. Njoo Mungu akaona Musa unabakilia mudesere, juu haujua kwenye uko nabeba taifa. Josué na Caleb wanajua kwenye liko naenda, njoo wanaendelesha ile mission. Manake kuwa na perception ya kwenye uko naenda, utafika kule. Niongea na mtu mwenye alishaona vyenye atafanya 2024. Bachawi baitike bakatale, utaviishi kwa jina la Yesu. Ile projet ulishapanga 2024, ataba kwenu banalogaka aye yako haitalogewa juu image yako. Ulishaona nini utaishi.
Munipunguzie muziki ya sente. Bwana Yesu asifiwe. Maana mai mbele ipande iliona wapi? Kupitia nini? Iliona yulu kupitia nini? Mwangaza. Et ça c'est très important. Voilà pourquoi le plus grand principe, il y a élévation. Les eaux ne pouvaient pas connaître l'ascension kama hazipokee lumière. Il a fallu kwanza mai ipokee lumière. Juku dunia kukukua kitu yoyote. Même ça nuru iliangaza. Unajua kama roho haikuonekanaka. Pourquoi? Parce que l'esprit est invisible. C'est seulement les eaux plutôt ndio zilikuwa visible. Maintenant, sa mwangaza inashuka seke ni mai ndio yenye ilipokea nuru. Mai kipokea nuru, nuru haitokea chini, nuru inatokea wapi? Manake mai kipokea nuru, itapanda juu, nuru ni ya yulu. Voilà pourquoi secret ingine ya kupanda. Usipandake kama hauna mwenye alishapanda kupandisha. Nirudilie, ukitaka panda, kuwa na model. Kuwa na mwenye alisha vivre ascension. Ukijiaccroche kwake, ukimupokea, juni wa yulu, hautabakia wa chini. Na wewe utapanda tu saye. Manake lumière juu inatoka yulu, njoo yenye li contamine mai, mpaka mai nena kiaishi kupanda. Menda explique kidogo. La lumière haikuwa nuru ya mwili. Parce que lumière ya premier jour ilikuwa lumière immatérielle. Il est lumière immatérielle, il qui a matérialisé 4e jour ya création. Est-ce que vous comprenez? Premier jour ni lumière. Lumière est tout jina lumière. Mais 4e jour, il est lumière ikakuwa na corps. Ikakuwa na corps mu étoile, mu lune na mu soleil. Tuko pamoja? OK. Mais une lumière, il faut inashukia mai. Apocalypse 17:15 inasema les eaux que tu as vues. Bref, ni image ya watu. Manake si hapa mulimwengu wa roho tuko na image ya mai. Mais pour que mai moya ipande, il faut ina recevoir lumière. Or, c'est quoi la lumière ou c'est qui la lumière? Nisikili hapa. Yesu anasema mu Jean chapitre 9 verset 5. Na mu Jean chapitre 8 verset 12. Anasema, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du. Yesu ni nuru ya nini? Manake nuru ya kwanza yenye tunapaswa pata juu tupande, il faut kukutanana na Yesu. Hakuna mwenye anaweza inuliwa bila Yesu. Narudilia, hakuna mwenye anaweza inuliwa bila. Ni kuskandalize kwa shetani ya kukuwake élévation. Parce que le diable n'a jamais connu d'élévation. Le diable ne connaît que des chutes. En plus, chute ya diable iko progressive. Alikuwa précipité kutoka yulu mbinguni mpaka mulie celeste. Mpaka saa iko mulie celeste. Apocalypse 12 atakuwa précipité kutoka lie celeste mpaka kudunia. Après grande tribulation, ku millennium anakuwa précipité kutoka kudunia mpaka muabime. Après abime anafunguliwa, tena anakuwa précipité mpaka muenfer. Maana diable hayawahi connaître élévation ou ascension. Ukienda kwa shetani hautainuliwaka. Unaweza pata success yenye iko ephemer, lakini Yesu tu. Na ndio maana alisema, naenda nyumbani kwa Baba kuandalia nini? Ni chini ni yulu. Maana Yesu ni wa yulu. Na akasema wakati mwana wa Adam atakapoinuliwa, atawakamata ainuliwe pamoja na nyinyi. Maana mwenye iko na Yesu nuru, huyu ataishi ascension. Yesu ni nuru yenye natupermettre kufanya nini? Kupanda. Chose drôle, au niseme kitu ya maana ni nini hapa? Ukipata Yesu hautapanda tu, me hautakonetra kagiza. Kila mwenye iko na Yesu, maisha yake taangaziwa usiku kama vile mchana. Nataka sema
Saa hii juu tupate moto humu iliomba intervention ya grupe au courant. Lakini mwenye iko mu Yesu, hata kama giza natoka inakuwa humu, maisha yake hayo haitakuwaka mugiza, iko éclairé jour et nuit. Mtu mwanipe amen ya uchokozi. Nipe amen ya uchokozi nipasule kidogo. Sikia, Biblia nasema hivi mu Genèse 1. Dieu appela la lumière jour. Manake jour, plutôt lumière ni siku. Mais hii siku haiko ukalendrier. Haiko lumière ya siku lundi, mardi mpaka dimanche. No. Ni siku yenye haina jina. Wewe peke ndio utaipatia jina. Balozi banaweza loga lundi mpaka dimanche. Mais Yesu siku yenye haina jina habata ilogaka. Narudilia, habata ilogaka. Na kama uko na Yesu, hata balikulogea kukalandrie, Yesu ni kalandrie ya mupya ndani yako. Na mimi naomba Mungu akuetablire, akutilie kalandrie ya mupya. Mui kalandrie ya Barome batasema hautabarikiwaka. Balozi baliloga, utachomola siku ya kiroho Bwana Yesu, na unapata kalendari mupya. Ukinipa amena mimi naenda mbali kidogo. Acte chapitre 12. Balifunga Pierre mu prison katikati ya usiku. Dunia yote ile saa plito ile wakati bote balikuwa mu usiku. Calendrier ya Barome ilikuwa ni busiku. Me katikati ya usiku aseme mwangaza ikashukia Pierre mu prison. Me niulize, aye mwangaza nashuka mu prison, me balinzi ya Pierre bakabakia banalala. Muterme ingine ni lumiere ngelikia tu angazia Petro. Bengine balipashwa lala juu abo biko mu tenebre. Yesu akufanyie mwangaza yenye wakati wengine maadui yako batalala, wewe utakuwa unaangaziwa. Narudilia, wewe utakuwa unaangaziwa. Ilikuwa katikati ya usiku. Katikati ya usiku haiko wakati ya nuru, lakini ile katikati ya usiku nuru ikatokea. Wakati wengine watakuwa mconfusion, Yesu akuangazie kama nuru, akuletee siku katikati ya usiku kwa wengine. Mwenye iko na Yesu iko éclairé, iko naangaziwa na ataishi kupanga. Yesu njo lumière ya kwanza. Ambia jirani, Yesu njo point de départ ya elevation. Bila Yesu hakuna kuinuliwa. Lumière ni nini tena? Matthieu chapitre 5 verset 14. Ça c'est intéressant. Matthieu 5 14, Yesu anasema, vous êtes la lumière. Pale Yesu haiko yeye peke tu njo mwangaza. Ukishaamini mwangaza anakukontamine na unageuka nuru. Manake Yesu ni nuru yetu ya kwanza, ya pili nuru ni mimi na wewe. Gusa jirani mwambie uko mwangaza. Mwambie uko nuru. Muterme ingine ni hivi, ukishapata Yesu, sa vile point de départ ya elevation yako, il faut ukutanane na mtu nuru mwenye pia naweza kuwa éclairage kwako. Ngoya ni kwa ile njo monde relationnel, make njo relation. Na kuambia unaweza kuwa ulikuwa napigwa mekutanana na relation ya maana. Kupigwe naisha na unakuwa mtu wa heshima. Njo maana usizara wake mtu mwenye Mungu alikutilia karibu. Ni mwangaza, ni projecteur ya maisha yako. Kuko domene yenye unaweza kuwa huko mtenebre, kumbe yeye njo domene ya lumiere yake. Akiprojete tu nani yake kwako, projection yake kikuwa tu kwako, batu yote batakuona. Nataka hii ukubaliane na mie kama Yesu alikuwa lumiere, mais Jean naye ni lumiere. Kujourne balikuwa habajue lumiere ya Yesu. Mpaka Jean ampresente, ile kupresente Jean, Yesu kukua presente na Jean, njo watu yote wakakubali Yesu. Kuko mtu akikutetea, hakuna mwata kupingaka tena. Ile kubaliana na mie kama kwa mwenye wakikuona naye, muulimwengu ya roho ni mwangaza ya ajabu na Mungu alishampatia kibali. Habata kupingaka tena. Na Mungu akutanishe na mtu wa maana, mwenye atakuwa mwangaza yako. Bakita kuchezea yako, Mungu akupatie ba mwangaza, ba politisien mwangaza kwako. Ata president akwe relation yako, nani atakuchezea yako na uko urafiki na president. Bakisikia tu apele, president, anaanza kulomba huruma mbele ya wakati. Kuko watu batashuka chini yako, juu Mungu atakuconnect na mtu wa maana.
Na niseme kwa mwaka unaokuja, Bwana kuconnect na watu wa maana ambao watakuangazia kimaisha. Ulipokuwa kiwango cha chini, Bwana kupandishe ngazi ya juu. Mwangaza ya tatu haraka ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni mwangaza. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 47 à 48. Biko naambia Paul kama yeye ni lumière. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Sikia, j'étais établi pour être la lumière des nations. Mtumishi wa Mungu ni mwangaza kubwa sana. Wakati maisha yako ilikuwa mugiza, ukafika kwa Jehova Nisi, mwangaza ya uponyaji kakupata. Ulikia mgonjwa, mwangaza ya uponyaji kakupata. Na leo haukuwake tena na magonjwa. Kuna wengine walikuja na kichaa, mwangaza ya utendaji na muujiza ikamwangazia. Ukikuwa na mtumishi wa Mungu, sikuwe na muona mtu, kwa najua huyu ni nuru yenye Mungu aliniletea, juu niangazie maisha yote. Tuko pamoja? Maana yake unaweza kuwa ulikuwa chini, ukikutanana na mtumishi wa Mungu unainuliwa. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Apôtre Paul anasema nous paraissons, tunaonekana kama maskini, lakini tunatajirisha. Paulo hakusema tunaonekana maskini, tunaonekana kama. Kukua kama haimaanishe niko. Mnanisikia? Kukua kama haimaanishe niko. Tunaonekana kama maskini, lakini tunawatajirisha wengi. Mterme ingine, msikuwe na waza tuko wa maskini, tunaonekana njo vile, juu apparence na danganyaka, lakini ndani yetu kuna yule alibeba umaskini wetu ili tuonekane kuwa matajiri na kuwatajirisha wengi. Na nifungule parenthese, muhii na tatu elewesha hivi, ukibarikiwaka usikulake wepeki. Kuwa baraka kwa wengine, kuwa msaada kwa wengine. Usione mtu iko nateseka na umepata kitu kutoka Mungu, umuache mumateso. Saidia yeye, ile ni akiba yenye uko nafanya, ambao kesho inaweza kukuletea wema kwako na kizazi yako. Usibarikiwa ukule we peke. Kuwa msaada kwa wengine, kuwa nuru kwa wengine, saidia wengine, ili utakapopita hata kizazi chako wavune mema uliyafanya. Manake point de départ munuru wa kwanza ni nani? Jibia wa kwanza ni nani? Ambia jirani, ukikuwa na Yesu utainuliwa. Après Yesu ni mutu. Mutu naye ni nini? Ambia jirani, après Yesu kutafuta mtu anaweza kukua njia yako ya kuinuliwa. Mnanisikia? Après mtu, mtumishi wa nani? Manake Yesu ni njia ya kuinuliwa. Mtu mwe Mungu ananiletea ni njia ya kuinuliwa. Na mtumishi wa Mungu ni njia ya kuinuliwa kwangu. Ile hayo mifano iko mingi mu Biblia. Sauli alipoteza kapunda za babake, alikuwa anazitafuta kazikosa. Sali kutanana na mtumishi wa Mungu, pali apate punda zalikia. Impolitesse spirituelle. Impolitesse spirituelle ni wakati yenye mtu anakuambia uko bure, usimeze. Jibia yeye ile saa. Mwambie mimi niko bure aye alors que niko na Yesu number 1. Siwezi kuwa bure na niko na mwenye ni wa valere mumie. Hautaenda fasu, mwambie wewe njoo hautaendaka. Mie ndaendaka. Imeandikwa mtu atakula nini? Matunda ya. Gusa jirani mwambie basiko na kuambia vya mubaya ubakie mudeni. Mwambie ula lesiko na kulalia yako. Kuwa na mujibia ile sama na kuambia buwelewele, jibia ile. Mupe cash. Wewe utakufaka maskini, mwambie mie siko maskini, alikufa maskini juu mie nitajirishwe. Wewe hautavuka hii mwaka, mwambie wewe njoo utabakia 2023, mie na familia yangu tutakanyanga 2024 mpaka vile tutakonsome miaka zenye Mungu alituandalia kuishi dunia. Nani atakulaani na Mungu alishakubariki? Nani atakutakia mabaya na Mungu anakukusudia mema? Hata Balama alitaka laani Israeli, Mungu alimzuiza. Na inua mkono ya kuume leo,
chini ya madhabahu hii ya Jehova Nisi, juu ya madhabahu hii nasema kila aliyekulaani tunaondoa laana ile na baraka ikufuate kwa jina la Yesu. Kila aliyesema wewe ni wa chini atabakia chini, wewe utainuliwa. Kuko wengine wataona vile uko napanda, kupanda ndani ya heshima. Kuna wengine walikuita kabwela, kumbe wao ndio watabaki wa kabwela. Wewe utainuliwa na utashuhudia matendo makubwa ya Bwana. Usiruhusu mtu akuminimize. Ndani yako muko Mungu mkubwa. Gusa jirani mwambie muwe muko Mungu mkubwa. Usikuwe na lala mudeni ya maneno ya haina maana. Amen. Mwani kupatie fungulo ingine na njoo ya mwisho nafikiri kwa leo. Juu wakati huku nyuma mnaona vile wakati kwa naambia toka maliza sasa. Sikia. Nuru après kushuka. Musikie hii ni pensée scientifique mais itabasaidia spirituellement. Mai haikupanda mai mbinguni. Parce que iko impossible ukamate mai yenye iko liquide uitupe ipande. Impossible. Kuko tu formule moja yenye napandishaka mai mbinguni. Njo yenye wanaitaka transformation. Biblia lisomaka kuma mnakumbuka juu ya maetape ya mai. Mnakumbuka? Okay. Sa mwangaze na shukake napiga mai. Mai naona mwangaza. Kale kajoto kamwangaza kanaanza pandisha mai mumoshi. Ndio wanaitaka muvuke, vapeur. Manake mai haikupandaka bila transformation. Pour que tu connaisses l'ascension, tu dois accepter la transformation. Si tu n'es pas transformé, il n'y aura pas d'ascension pour toi. Kama uitike Yesu akubadilishe, hauwezi inuliwa. Kupokea Yesu ni etape moja, lakini ni hatua ingine kuitika Yesu akubadilishe. Hauwezi enda mbinguni na ile hali yako inuliwa hivi. Haiko vile. Lazima kukue vitu vyenye Mungu atakunyang'anya. Oh la. Mai ilikuwa na eta liquide. Maji ilikuwa na mai yake, mai. Mais pour que ipande, Mungu anaiambia, il faut mwangaza ikugeuze, usibakie mai. Ugeuke muvuke. Maana mai yenye liitika kukua muvuke njo yenye lipanda. Oh, ile kupanda ya vapeur njo ascension ya mai. Njo elevation ya mai ile. Usa jirani mwambie ukitaka upande badilika. Hauwezi panda na haubadiliki. Kuko tabia zenye ifo uachi. Iko inconcevable. Wewe mama mzima, narudilia, wewe mama mzima, marafiki yako tu ni bufiefie. Ata Biblia inasema fréquente les sages et tu seras. Sasa wewe mama mzima, marafiki yako ni bafiefie tu badogo. Uko natafuta nini kule? Hange na mtu mwenye anazoeaka ikala na vikundi. Huyo hata badilikaka, kikundi ndio tamubadilishaka. Yesu, oh la la, mtu anipe amen. Sikia, Mungu sali geuza mai. Si mnaona kama alitenga mai ya yulu? Manake kama haujifunze kujitenga na watu wa moya beabana maana, hautainuliwaka. Tuitikiane haiko kiburi kuachana na mtu munaona hana mafaa kwako. Ukiona mtu yuko na kupondea muda bure, tengana naye. Bengine usibalage hata. Mbona uonekanake tena mwambie tu kazi mingi, occupation mingi. Sikufundishe roho mbaya, lakini uko mtu mwenye kijikokotea ndio mwenye atakuwa blockage ya maisha yako. Wengine jitenge nao, badilika kama uyabadilika. Hata kupanda ya Yesu akupandia n'importe où. Alikufia Golgotha lakini akupandia Golgotha. Alipandia kumulima wa Mizeituni. Golgotha ni fasi ya kuacheve mission yangu. Mekurudia kwenye nitokaka sitapandia Golgotha. Ju Golgotha kuko ba mingi benye liko pale benye habaniamini yake. Me
Mont des Oliviers, bote beliko pale ni bananiitika. Maana uko kundi yenye ukikuwa amo unachikokotea baadui pale uendelee bana kukokota. Bana kurudisha nyuma. Me ukikuwa na benye biko na nature baisha kuelewa pale bakushushe njoo benye batakupandisha. Sasa jirani umwambie jitenge na wamoja juu upande. Mukanisa usikwe muile mabikundi ya mabisodo ya maneno ya kuangalia benye balivala. Mnaweza tulikiangalia bakuvala hapa. Tulikia onana na Yesu hapa. Hata haunione kama Yesu ananiona ile natosha. Hata haunisaidie kama Yesu ananiona itanisaidia ile. Acha ikala na watu benye abana maana kwako. Banana na benye batakufalia. Sijue kama niko nasikilika. Namalizia muile kujisepare, tu dois savoir garder ta constance. Il faut ukuwe na constance. Unabakia kama ulikuwaka fort il y a 10 ans. Il faut mwalikuwa na 10 ans passé à kuonelewa aone hauko ule meushapanda. Na natafungua mzoga mwe na nimalizia hapa. Deutéronome chapitre 29 verset 5. Mungu iko nakumbusha Israeli. Anawaambia msisahabu kama mie Mungu niliwaongoza mu desert. Na mule mu desert nguo zenu mu 40 ans hazikuchaka. Na kiato hapana viato. Kiato haikuchaka. Oh mon Dieu, quelle profondeur. Comme la parole est merveilleuse. Comme la parole a toujours eu sa portée révélationnelle. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, il y a des choses que le Seigneur nous révèle. On peut dire merci Seigneur kwa yufuno. Israël aye muto taishi na nguo pendant 40 ans mu désert na haichu yake. Aya taishi na kiatu. Mterme ingine mtoto akizaliwa na banamuuzia kiatu. Au banamshonea kiatu. Juu hakuna kwenye batenda uzia viatu. Maana kiatu yake itakuwa na jiadapte na mwili yake. Akikomala kiatu nene na rifuka. Akikomala nguo nene na vimba. Na iko propre kila leo. Nifungule kwa parenthèse, Mungu akikuinua hata kupatia kazi yenyewe itakuacha. Atakupatia yenyewe vitabanana na we mpaka heshima ibakie mwisho hadi mwisho. Siamini Mungu akukubariki juu ulie kesho. Naamini mwenye anakupatia utukufu juu ya utukufu, baraka juu ya baraka. Aye kiato haitaozea kumutu, lakini anakuwa na jideveloper pendant 40 années. Décennies. Kumbe Jeremie njo iko na réponse. Niongee nisiongee. Jeremie njo ananipatia réponse. Jérémie 50 verset 17. Muisome nami. 50-17 inasema ya Jérémie. Tusome tu ile mwanzo. Israël est-il quoi? Sema Israeli ni kondoo. Ambia jirani Israeli ni kondoo. Kesho yangu kama mangozabu hazikuchakaa ni juu ni makondoo. Kondoo haikuwa na viatu mbili. Inakuwa na kiatu yake moja inazaliwa na onjo sabo. Na please kondoo iko na komala. Please sabo na jiadaptaka kumwili yake. Please kondoo iko na komala. Please ngozi yake iko na jiadapte kuye. Manake kama manguo zikuchakaa ku Israel na viatu havikuharibika ni juu ni makondoo yenye balizaliwa navyo iko na komala navyo. Baraka yenye Mungu alikuandaliaka haitakuachaka. Please utapanda, please nao itakuwa gonfle. Na nitabirie mtu mwa Mungu amtume Tikiko kenye alikuandalia kisikukimbie. Narudilia kisikuache kivimbe na we. Ukipanda upande na pesa, upande na heshima, upande na utukufu, upande na mafanikio yote lazima upande. Ninaona watu benye mu 2024 gloire itakuwa na itajikonforme kuwe. Kutakuwa cohesion kati ya we na yenye Mungu atakufanyizia. Jina yenye Mungu atakupatia hakuna mwenye ataikunyanganyaka.
niseme na wewe ni kondoo. Yesu alisema yeye ni mlango wa kondoo. Kama ni mlango wa kondoo, manake siye njoma kondoo. Kondoo vile nakomalaka na ngozi yake na inakomalaka na kiato yake au sabo, na wewe njo vile baraka zako zitaendelea na wewe, ushuhuda wako itaendelea na wewe, kupanda yako itaendelea, hautashushwaka chini. Vya kusema ni vya mingi Bwana atubariki asubuhi ya leo. Bwana minarudilia fe nini? Gusa jirani mwambie lazima upande na hakuna vye batakunyanganya. Balozi bananyanganyaka. Banyanganye wengine, wewe uko kondoo, hakuna kienye batakunyanganya. Banalogaka, baloge wengine, wewe hautalogewa. Simama kidogo.